Yan o, RGB running light saka violet ng ADB 150 saka 160 available yan. Yan, may on off yung headlight niya. Pre, on off mo nga. Yan, nilagyan natin ng on off yung headlight para makita yung devil eye ng headlight. Yan, tapos off mo. Yan, on mo. Tapos high and low. Yun, high and low gumagana pa rin. Off. Yan, devil eye. Yan, available po sa atin yan, yung ganyang running light. Pwede nyo pong back to stock yung running light nya. Tapos yung violet nya, pwede mong patayin. Yan. Yan, sa mga gusto mag-order, PM lang po kayo. Yan, signal light nya, gumagana. Yan, naka-running light din yung signal light nya. Tapos yung running light nya, pwede nyo back to stock. Saka yung violet.